নমো নমঃ। এখন আমি এমন একটা পদের কথা বলবো, যেখানে সবাই সম্মান পান এবং যিনি দেশ গড়ে তোলেন, যার কাছে সবাই মাথা নত করে এবং যার ছায়া থেকে আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হই এবং যিনি মানুষের চরিত্র তৈরি করে দেন। সে কে তৈরি করে দেন? তিনি হচ্ছেন একজন শিক্ষক বা একজন গুরু। এই কথাগুলোই আমি সংস্কৃতে বলার চেষ্টা করছি। किमस्ति तत्पदं या लभते इह सम्मानम्। किमस्ति तत्पदं या लभते इह सम्मानम्। किमस्ति तत्पदं या करोति देशानां निर्माणम्। किमस्ति तत्पदं यं कुर्वन्ति सर्वे प्रणामम्। किमस्ति तत्पदं यस्य छायया प्राप्तं ज्ञानम्। किमस्ति तत्पदं या रचयति चरित्रजाननम्। गुरु अस्ति यस्य पदस्य नाम सर्वेषां गुरूणां मम प्रणामः। किमस्ति तत्पदं या लभते इह सम्मानम्। गुरु अस्ति यस्य पदस्य नाम सर्वेषां गुरूणां मम प्रणामः। किमस्ति तत्पदं या लभते इह सम्मानम्। गुरु अस्ति यस्य पदस्य नाम सर्वेषां गुरूणां मम प्रणामः।